पाकिस्तान में एसयूवीज़ की कमी नहीं, हर दूसरी कंपनी एक नई एसयूवी लॉन्च कर रही है, लेकिन कभी कभी कोई गाड़ी ऐसी होती है जो पहली नज़र में ही रुक कर देखने पर मजबूर कर देती है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जिटोर डैशिंग का, जो दिखने में है बहुत ही खूबसूरत, लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ दिखने में फ्यूचरिस्टिक है या ऑन करने और चलाने में भी इंप्रेसिव है। कंप्लीट रिव्यू करते हैं, साथ रहिए। जिटोर डैशिंग एक सी सेगमेंट एसयूवी है और अपनी बोल्ड स्टाइलिंग की वजह से पहली नज़र में ही अटेंशन ग्रैब कर लेती है। फ्रंट से देखें तो सबसे पहले नज़र पड़ती है इसकी मैसिव फ्रेमलेस ग्रिल पर, और सेकंड जो चीज़ है वो है इसके एलईडी डीआरएल्स। बहुत से लोग इसको आयरन मैन से भी कंपेयर करते हैं कि उसके जो हेलमेट का जो डिज़ाइन है वो इस तरह की एलईडीज़ में होता है। ऑटो एलईडी हेड लैंप्स दिए गए हैं यहाँ पे, साथ में फॉग लैंप्स भी अवेलेबल हैं। जिटोर की यहाँ पे बैजिंग दी गई है और यहाँ पे कैमरा दिया गया है जो कि 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करता है। पे व्हील आर्चेस दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में मजीद खूबसूरती ऐड करते हैं, और यहाँ पे 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं जो कि डुअल टोन के अंदर आते हैं। लैम्बोर्गिनी इंस्पायर्ड ये गाड़ी है। साइड लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसके मोटराइज और कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं। क्रोम की यहाँ पे ग्रिल आ रही है जो कि यहाँ शुरू से स्टार्ट होती है और एंड तक आती है, और इसकी खूबसूरती मजीद इजाफा कर रही है। लाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा इजाफा है इसमें, मतलब यहाँ पे नीचे इसको देखा जाए बॉटम साइड के अंदर तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको लाइंस नज़र आएंगी। और अगर बैक साइड से देखा जाए तो फुल एलईडी बैक लाइट्स, रेयर लाइट्स दी गई हैं। और इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ इसके अंदर है वो है ये चेकर्ड स्टाइल एलईडी पैटर्न, और रनिंग एलईडी इंडिकेटर्स इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे जिटोर की बैजिंग है, पार्किंग सेंसर्स हैं, डिफ्यूज़र बहुत खूबसूरत है यहाँ पे जो कि इसको मजीद एक मस्कुलर फील दे रहा है गाड़ी को। यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर्स हैं और यहाँ पे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। ओवरऑल गाड़ी बहुत खूबसूरत है। स्पॉइलर है, स्पॉइलर के अंदर ही यहाँ पे बैक लाइट्स दी गई हैं, रेयर लाइट्स दी गई हैं, या साथ में पार्किंग कैमरा भी इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पे इसका रेयर वाइपर भी है जो कि प्रैक्टिकल यूज़ के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। गाड़ी की लुक्स बहुत खूबसूरत हैं, और ये वही चीज़ है कि जो इसका नाम है डैशिंग, वैसे ही ये ओरिजिनल में गाड़ी दिखने में बहुत ही डैशिंग लगती है। वन टच इलेक्ट्रिक टेल गेट के ज़रिए इसका जो ट्रंक है वो ओपन हो जाता है। 450 लीटर्स की स्पेस इसके अंदर दी गई है, और इसकी जो रेयर सीट्स हैं अगर आप इसको आगे कर लेते हैं तो इसकी जो स्पेस है वो 700 लीटर्स तक हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी अगर यहाँ पे बैक चेक करें तो यहाँ पे इसमें टूल किट भी दी गई है, और इसके अंदर टायर भी दिया गया है। 17 इंच का टायर है, वैसे इसमें नॉर्मली टायर 19 इंच के हैं। अलग करने के लिए भी यहाँ पे सेपरेटर दिया गया है। अब इसका जो ट्रंक है इसको करते हैं जी क्लोज। जो गाड़ी के लिए जो चाबी है ये रूबिक स्टाइल की इसके अंदर दी गई है। 2 मीटर की रेंज के अंदर ये की काम करती है, और जब आप इसके करीब जाते हैं तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। गाड़ी को करते हैं जी अनलॉक, और इसके जो हैंडल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं जो कि मोटराइज्ड हैं और कंसील्ड हैंडल्स हैं। ओके जी, गाड़ी की चाबी रखते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपकी चाबी जो है वो भी चार्ज होती रहेगी, और साथ में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। गाड़ी का इंजन करते हैं जी स्टार्ट, और जिटोर पहले यहाँ पे मेंशन होता है। डुअल 10.25 इंचेस एलईडीज़ इसके अंदर दी गई हैं, और एक तरफ आपको कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, दूसरी तरफ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस आपको दी गई हैं। आप तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो रख सकते हैं। फ्यूल है, हीट का ऑप्शन है, उसके अंदर आपका पार्किंग है, आप कौन सा गेयर चेंज कर रहे हैं, क्या एवरेज गाड़ी आपको दे रही है, डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी के अंदर ही मिल जाती हैं। खूबसूरत गेट नॉब यहाँ पे दी गई है, आप मैनुअली भी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इस बटन के जरिए इसका जो इंफोटेनमेंट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। डार्क ग्रे कलर डैशबोर्ड का कलर है, साथ में इसमें एसिड ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बहुत खूबसूरत सा। यहाँ पे सिल्वर कलर की इसके अंदर ग्रिल है, और एसी वेंट्स के साथ एक खास बात इसमें ये भी है, मुझे अच्छी लगी है कि यहाँ पे एसी के लिए बटन्स दिए गए हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपको यहीं से इंफोटेनमेंट से डिजिटली इसको कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अभी इसमें ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं इसके बटन्स के थ्रू। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स दिए हुए हैं, खासतौर पर इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, नॉट एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, बट इसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी है, और साथ में आप कुछ डिफरेंट इसमें फंक्शन इसके यूज़ कर सकते हैं। साथ में जैसे वॉल्यूम है, या इसमें आप इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करें, कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हैं अपनी। राइट साइड से मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप हेडलाइट एडजस्टर दिया गया है, और इसमें क्योंकि ऑटोमेटिक इसके मिरर्स दिए हुए हैं तो उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप उसको एडजस्ट करना चाहें। चारों विंडोज़ हैं, पावर्ड विंडोज़ इसके अंदर हैं। आपके पास सन ग्लासेस हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी सन ग्लासेस भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है, साथ में इसमें खूबसूरत सी लाइट्स भी ऑन होती हैं। सीट्स आर एडजस्टेबल, 6 वे ड्राइवर सीट एडजस्टेबल हो सकती है, और 4 वे पैसेंजर सीट है वो भी एडजस्टेबल है। और चीज़ आप नोटिस करते हैं गाड़ी के अंदर एंटर होते ही कि इसमें जो कैबिन नॉइज़ है वो बिल्कुल ज़ीरो है। लाइक मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर एंटर हुआ तो कैबिन नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म होगी, जो कि इसका एक और प्लस पॉइंट है। 6 स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, और एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले ये गाड़ी सपोर्ट करती है। पैडल शिफ्टर्स भी इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, और ओवरऑल इस गाड़ी की कूलिंग बहुत मज़े की है। रेयर सीट्स को चेक कर लेते हैं। पहले मैं इस गाड़ी को कम्प्लीटली पीछे कर लेता हूँ, और फिर देखते हैं कि जो रेयर सीट पे जो कम्फर्ट है वो कितनी ज़्यादा है।
مجھے کافی گاڑی اسپیشیس لگی ہے. جو فرنٹ سیٹ ہے بالکل پیچھے ہے اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پہ اسپیس اویلیبل ہے. ریئر اے سی وینٹس ہیں تاکہ پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ گرمی میں پریشان نہ ہوں, ویسے کافی زیادہ گرمی ہے. اور یہاں پہ فرنٹ پہ بھی کنسول دی اور یہ کنسول بھی دیا گیا ہے, اس کو بھی اوپن کر لیں تو اس کے اندر آپ اسپیس میں اپنا سامان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز دی گئی ہے اس میں جو وائس کمانڈ ہے اور ڈرائیور اسسٹنٹ بھی ہے. یہاں پہ اسٹار کا بٹن دیا ہوا ہے تو اسٹار کا بٹن دبائیں گے تو اس کا وائس کمانڈ جو ہے کام کرنا شروع کر دے گا. بلکہ میں ٹرائی بھی کر لیتا ہوں, اس کے ساتھ ہی اسٹار کا بٹن پریس کرتے ہیں اور ہیلو جیٹور پلیز اوپن دی سن روف. سن روف گاڑی کا اوپن ہو گیا, مطلب اس کا جو وائس کمانڈ ہے پراپرلی کام کر رہا ہے. ریئر سیٹس پر آرم ریسٹ دیا گیا جس کے اندر کپ ہولڈرز بھی ہیں, اور اگر فیملیز نے ٹریول کرنا ہے, مطلب اگر آپ نے سٹی ٹریولنگ کرنی ہے تو ایزیلی پیچھے 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں, اور اگر لانگ پہ بھی جا رہے ہیں تو 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں. بٹ یہ تھوڑی تھکن ہو سکتی ہے تو 2 بندے تو بہت آرام سے بہت سکون سے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو بکٹ اسٹائل اس کی سیٹس ہیں, سنتھیٹک لیدر کے اندر اس کی کوشش ہے, کشننگ بہت اچھی کی ہوئی ہے, خوبصورت کی ہوئی ہے. گاڑی کے جو ڈورز کے اوپر یہ فیل ہے کمپلیٹ, خاص طور پہ اس کے اندر جو لائنز دی گئی ہیں یہ ایسڈ گرین کلر کی, اس کے ڈیش بورڈ کے اندر بھی ہیں, یہاں پہ ایسڈ گرین کلر کی لائنز اس کے اندر بھی دی گئی ہیں. اور یہ کروم ٹائپ ڈیزائن ہے, ایلومینیم کروم ٹائپ ڈیزائن اس کو میں کہہ سکتا ہوں, یہ دیا گیا ہے اس کے ڈور کے اندر. سیم اس کے ڈیش بورڈ کے اندر بھی یہ چیز جو یہ ڈیزائن ہے یہ یوز کیا ہوا ہے. جیٹور ڈیشنگ کے اندر 1.5 لیٹر ٹربو چارج انجن دیا گیا ہے, 6 اسپیڈ DCT ٹرانسمیشن ہے, ڈوئل کلچ ٹرانسمیشن بھی جس کو ہم کہتے ہیں, اور 230 نیوٹن میٹر ٹارک کی گاڑی پروڈیوس کرتی ہے, 150 ہارس پاور ہے. اور اس گاڑی کے ادر فیچرز کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر جو سیفٹی فیچرز ہیں, خاص طور پہ اس گاڑی کے اندر 6 ایئر بیگز دیے گئے ہیں, اور ABS بریکنگ آپ کو مل جاتی ہے, الیکٹرانک بریک فورس ڈسٹریبیوشن مل جاتی ہے, ٹریکشن کنٹرول سسٹم, ہائیڈرولک بریک اسسٹ سسٹم, رول موومنٹ انٹرونشن سسٹم, ہل ہولڈ کنٹرول سسٹم, ہل ڈیسنٹ کنٹرول سسٹم, ایمرجنسی بریک فلیشنگ وارننگ لائٹ, بلائنڈ اسپاٹ ڈیٹیکشن, لین چینج وارننگ, ڈور اوپن وارننگ, ریئر کراس ٹریفک الرٹ, سیکنڈ رو چائلڈ آئسوفکس, اینٹی تھیفٹ الارم, آٹومیٹک لاکنگ آفٹر ٹیک آف, ریئر پارکنگ کیمرہ اینڈ سینسر, 540 ڈگری پینورامک ویو پارکنگ اسسٹ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایڈاس کے فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں جو کی کے ساتھ اس کو آپ اگر کہیں دور ہیں گاڑی سے تو آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے ریموٹ کے ذریعے ہی, اور اگر اس کا AC آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ AC بھی اس کا آن کر سکتے ہیں. اور اس میں اور فیچر یہ بھی دیا گیا کہ اگر اس کے تمام میررز جو ہیں وہ اگر اوپن ہے, اس کا پینورامک سن روف اگر اوپن ہے تو آپ اگر جب گاڑی کو لاک کریں گے تو تمام چیزیں آٹومیٹکلی واپس چلی جائیں گی, مطلب میررز اس کے کلوز ہو جائیں گے, پینورامک سن روف کلوز ہو جائے گا. اس کی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہیں باہر ہیں اور آپ اس کو چابی سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو گاڑی آپ چابی سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک مین چیز جو ہے وہ فیول ایوریج پہ میں لازمی بات کروں گا کہ اس میں فیول ایوریج جو ہے اس گاڑی کی جو سٹی کے اندر ایوریج کمپنی کلیم کرتی ہے وہ 11 سے 12 کرتی ہے, اور ہائی وے کے اوپر 15 تک اس کی کمپنی جو ایوریج ہے وہ کلیم کرتی ہے. بٹ کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے جو گاڑی کی بلڈ کوالٹی ہے اس کا کافی زیادہ خیال رکھا ہے کہ اچھی بلڈ کوالٹی ہم پرووائڈ کریں. لائک اس کا جو اس ٹائم ویٹ ہے وہ 1880 kg اس گاڑی کا ویٹ ہے. ڈیفینیٹلی کمپنیز کلیم کرتی ہیں, بٹ میرے خیال میں جو آپ کو شہر کے اندر اس کی ایوریج ملے گی وہ 10 کلومیٹر ملے گی. ابھی ٹیسٹ ڈرائیو یونٹ اویلیبل نہیں ہے, ادروائز میں آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو کر کے بھی بتاتا کہ گاڑی کی پرفارمنس چلنے میں, ڈرائیو کرنے میں کیسی اس کی ڈرائیو ہے. 230 نیوٹن میٹرز کے پر اسکوائر یہ گاڑی جو ہے وہ ٹارک پروڈیوس کرتی ہے. اس کے علاوہ 154 ہارس پاور یہ گاڑی پروڈیوس کرتی ہے, اور 6 گیئر ٹرانسمیشن تو ہے ہی, DCT ٹرانسمیشن یہ گاڑی ہے. سروس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جیٹور آفٹر سیلز اینڈ سروسز کیا دے رہے ہیں؟ آفٹر سیلز میں اس کے پارٹس وغیرہ کی اویلیبلٹی ایزی ہے, آپ کو کوئی بھی چیز, پرائسز ریزنیبل ہیں, مطلب کوئی اتنی ہائی پرائسز نہیں ہیں, بٹ باقی برانڈس کو دیکھا جائے تو اس حساب سے اکنامیکل پرائز ہیں. اس کا مدر برانڈ چیری ہے, اس کے ساتھ جو ہے جیکو بھی وہ چیری کا ہے, بٹ جیٹور سٹی بھی چیری کا ہے. 16 منتھس آلموسٹ ہو چکے ہیں اس برانڈ کو یہاں پہ آئے ہوئے. 2 ویریئنٹ ہمارے پاس آئے ہیں, 7 سیٹر میں X70+ ہے, جیٹور ڈیشنگ ہے. یہ وارنٹی کتنی ہے گاڑی کی؟ وارنٹی جو ہے کمپنی ہم 5 ایئرس کی وارنٹی دیتے ہیں یا پھر 1.5 لاکھ کلومیٹر. اس میں آپ کی کمپنی جو ہے آپ کے کوئی بھی میل فنکشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, کمپنی کلیم. اب یہ گاڑی 0 to 100 9 سیکنڈس میں جاتی ہے, اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سمپل فیول پہ ڈیزائن کی گئی ہے. نارملی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, جو ٹربو کارز ہوتی ہیں, ان کو آپ کو ہائی اوکٹین ریکوائرڈ ہوتا ہے, بٹ یہ سمپل فیول پہ ڈیزائن ہے. 4 سلنڈر کار ہے, اور یہ گاڑی ہمارے پاس 5 ڈفرینٹ کلرز میں اویلیبل ہے. یہ تھا سنو بازار کا آج کا ریویو. مجھے یقین ہے کہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو جیٹور ڈیشنگ پسند آئی ہے تو کامنٹس میں لازمی بتائیں, اور نیکسٹ آپ کس گاڑی کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کامنٹس میں لازمی بتائیے گا. اور اس ویڈیو کو لائک, کامنٹ اور شیئر کیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی اور ریویو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے میزبان مبین بشیر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے سنو بازار. اللہ حافظ.